Ubdi kami ni Sir Rod, pagkita, pamati, ngan pag-aram, dinhi haaton leksyon para ha Science 3. Maupay na adlaw hain mga bata. Ako si Sir LJ. Yan na, aadi na kita han aton ikaupat nga leksyon, ha ikatulong nga quarter, ha Science 3. Aton nahibaruan, ha nakalabay nga leksyon, ang gamit hiton hit o kapaso ha aton kalibungan. Iniin importante ha aton adlaw-adlaw nga panginabuhi, sugad hiton paggamit hin appliances, kapaso tikang ha adlaw nga kinahanglanon han tawo, mga tanom, ngan hayop. An electricity o kuryente in usa nga porma hin enerhiya. Ang mga butang nakiwa o nagbabag-o tungod iton kuryente nga ada haira. Kaurugan nga mga naimbentohan teknolohiya hing gagamitan hin kuryente. Ang moderno nga panginabuhi mas nadepende na pinaagi hiton adventure ni Teacher Jenny. Aadi ako hitbuhatan hitliya ko to para ipakita ha iyo ang surok hit aton kuryente ha aton panimalay nga na iba-iba pa nga mga lugar. May ada lini Manginginahanglan ini hingin tatawag nga mga conductors, sugad hiton mga metal, ang mga wires ha aton mga panimalay, ingin ko komponer hin metal nga butang. Parehos hit copper wire, kay maupay man good ini nga conductor hin kuryente. Maaram ba ka Kuryente liwat ang nagpapaandar han mga electric fan ngan air conditioner para kita umabat hinagpot. Ang kuryente, importante han aton mga panimalay ngan ha iba pa nga lugar para mahimo ang aton mga panadlaw. Bataan,